Menjua-jua membantah kerina perpulungan Tuhan ijapa pekam ringan. Si katakan bujur man Tuhan di bata, arkiteken enggo itaruh kena kita ibas pekan doa warisi petelukan ibas tahun 2020 enda alu menjua-jua. Amin nape situasinta labanci pulung ras temanta sada perpulungan, tapi meriah ukurta arkiteken kita ras isi jabunta tetap bersembah man Tuhan di bata ibas pekan doa warisi petelukan indah. Maka mari si pebulat ukurta ibas kita ngaloken kata di bata warisi sendah indah. Ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, bujuri katakan kami man bandu Tuhan di bata, arkiteken tetap i arak-arak ndu geluh kami, ibas paksa susah bagi pesenang, kam tetap singkawali geluh kami. Ibas perjumpaan kami warisi petelukan indah, ate kami Tuhan tetap dengkehken katandu si badia. Maka sampati kami selalu kuasa kesah si badia si ibre kenduman kami, segelah ngasup kami ngantusi katandu, ngaloken katandu ia jari katandu, ras makeken katandu, ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Enda toto ras pengarapan kami Bapa, reh kami bas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, si jadi bahan renungan ta ibas warisi sendah indah, ibuat ibas Efesus sada ayat 15 seh ayat 20 telu. Bagenda nina pustaka si badianta. Arkiteken si kencaku begi maka kam enggo erkini teken man Tuhan Yesus dengan keleng atendu man kerina anak-anak di bata, la aku ngadi-ngadi ngatakan bujur man di bata karena kam, la aku lupa notoken kam. Kupindoken man di bata Tuhan ta Yesus Kristus Bapa si mulia, gelah ibre kena man bandu kesah kepentaran dengan ipetangkasna dirina man bandu gelah itandaindu ia. Kupindo man di bata gelah italangina pusuh pratendu, gelah terang pengangkandu. Alu bage banci yetahdu kai si banci yarap kendu ibas di bata sindilokam. Bage pe gelah yetahdu maka sehkel buena erta-erta si mulia si isikapken di bata man anak-anakna. Ras gelah yetahdu maka sehkel belinna kuasa di bata erdahin ibas kita si teman Kristus. Kuasa si erdahin ibas kita bali ras kuasana simbelin si ipakena asum ia pekeke Kristus ibas si matenari jana ipekundulna ia arah kemohonna ibas ingan si meganjangna. Kuasa Kristus ndauh kel ganjangan asangken kerina kuasa pemerintah ras penguasa sila teridah dengan ganjangan asangken kerina pemimpin ras tuan-tuan sila teridah. Janah pangkatna ganjangan asangkan kerina pangkat si terbelaskan, subuk ibas paksa enda bagepe ibas paksa si reh pagit. Di bata namakan kerina sinasalit ku teruh tapak-tapak nahe Kristus. Janah ibreken di bata iaman perpulungan, jadi kepala ibas kai-kaipe. Perpulungan eme kula Kristus, janah kula eme singkuhi ia. Janah Kristus me singkuhi kerina sinasalit subuk ijapape. Tema si sendah sehman banta ibas pekan doa warisi petelukan enda ertoto guna perpulungan. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, kinata zaman gundari enda enggo melala manusia yang geluh erbana-bana. Iyo kurina guna bana saja. Lanai nari inget nakala si deban. Apaika sangana lid perbeben geluh. Lid singata kencah. Boro-boro nginget kala. Masalah kupe lalit dalan pulahna. Enda me perukuran manusia. Perpulungan Tuhan enda teridahkel ibas situasi zaman tagundari enda
khususna situasi pandemi COVID-19 enda. Ija melala kalak ngukuri dirina jine, melala kalak nukur sembako, asa gegeh silit ibas ia, kimaun-kimaun lanai nari yukurina kalak sideban, kerina itu kurna guna ia ras isi jabuna. Erlajar kita arah kata dibata, siseh man bantah ibas wari si sendah enda. Eme Epesusada ayat 10:5-20. Enda merupakan pertoton Rasul Paulus guna perpulungan Efesus. Paksa si senina ras turang, Paulus ibas kinisran si mesangat ibas geluhna. Ia arus i penjara, arkiteken nuriken berita si meriah mankala si deban. Semalna adikala i penjara perpulungan Tuhan, perbebenna pasti berat. Pasti ia ngukuri uga banci pulah ibas masalah nae. Lanai nari terukuri nakala si deban. Tapi perpulungan ni Tuhan Rasul Paulus labo bage. Ia labo fokus ku perbeben entah pekinisran kegeluhenna. La ia fokus ku dirina jine entah pe kepentingan na. Tapi adis yoge ibas ayat 10:5 sempat dengar Rasul Paulus mujikan uga perpulungan Efesus enggo erkiniteken man Tuhan, janah enggo perpulungan encidahken keleng Athena man anak-anak di batas si deban. Rasul Paulus enda mekala si dewasa kini terkena perpulungan ni Tuhan. Ngasup ia ngidah si mahuli, amin nape situasi la mahuli jadi bas geluhna. Enda ciri-ciri kala si dewasa kini terkena perpulungan Tuhan. Labo manbana ngencayu kurina, tapi kala si deban pe yukurina. Uga banci dewasa kini teken Rasul Paulus, enda perpulungan ni Tuhan. Arkiteken ia nggolit perjumpanna ras Tuhan Yesus. Anggo ia ngaloken Yesus Kristus jadi juru selamat geluhna. Janah enggo iusihna uga Yesus ngasup erkelang ate nandangi kalak si deban. Mereken dirina ngasamken darahna si meherga guna kita manusia indah. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Teridah ije Rasul Paulus pe ngasup ngatakan bujur man Tuhan di bata karena perpulungan Jana ertoto ia guna perpulungan Efesus endah. Lit piga-piga icatat kami pemindon Rasul Paulus endah. Si pemenah ibas ayat 10 pitu itu rikena. Rasul Paulus mindo di bata mereken kepentaran man perpulungan gelah tangkas penandaina karena ise di bata kepeken kepentaran ulu rabahanca penandai kita karena Tuhan Yesus serta adilalit kepentaran ibas di bata nari mereken caman kita lah kita ngasup nandai Tuhan di bata ibas kegeluhan. Si peduakan perpulungan ni Tuhan pemindon Rasul Paulus ibas pertotonna guna perpulungan. Megelah italangi di bata pusuh praten kerina perpulungan segelah terang pengangkanna karena di bata Adi terang pengangkanna pengarapan na pasti teguh paguh ibas Tuhan. Janah kaipe isikapken di bata ngasup ia ngalokensa. Janah te kerina perpulungan Tuhan uga belinna kuasa di bata sila arsibat. Perpulungan ni Tuhan kepeken si pemenandai di bata si petandakan dirina man kita arah kepentaran si brekena man kita. Si peduakan ipindo Rasul Paulus segelah kita pe ngasup bukakan pusuh pratenta guna nandai ise
Tuhan di bata ibas geluhna. Uga kuasana ngasup empekeke Yesus ibasi matenari. Uga kuasana banci pesikap ingan kundul ibas kemuhen ingan si meganjangna. Jana uga belinna kuasa Yesus enda asangkan kuasa-kuasa idoni enda bagepe kuasa sila teridah. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jelas ibas kata di bata ngatakan sa kuasa di bata lebihan asangkan kuasa si debanna. Iteruh tapak nahe Kristus ibre kena siye man Kristus Yesus. Ibas ayat 25 iturikan Rasul Paulus perpulungan eme kula Kristus. Janah takal kula eme Yesus Kristus. Enda ngatakan sa perpulungan Tuhan, perpulungan Tuhan perpulungan si mahaga ras meherga ilebe-lebe Tuhan di bata. Selaku kala si enggo iselamatkan Yesus, arus namin kita bali ras Rasul Paulus enda. Ngasup ertoto guna kala si deban. Ngasup ertoto guna perpulungan Tuhan. Arkiteken kita kerina enggo iselamatkan Tuhan. Arkiteken si gejapkan perpulungan eme kula ni Kristus. Ertoto megegeh ta perpulung ni Tuhan. Ertoto guna kala si deban berarti kita enggo nampati ia ibas ndalani kegeluhenna. Ngasup ia nandai Tuhan di bata ibas geluhna. Ngasup ia buka pusuh pratenna guna nandai Tuhan di bata. Gia lit perbeben si harus ibentasi kita. Gia lit tantangan si jadi bas geluhta. Labo arbahanca kita lupa notoken temanta sada kini teken. Lupa notoken temanta sada perpulungan. Ertoto guna perpulungan dahin nampati. Seri ras dahin kita erdiakonya nandangi kala si deban. Gia lah si dukung ia alusen silit ibas kita. Gia lah si dukung ia alu kita reh ibas waktu si yarap kena. Tapi ibas kita ertoto guna ia. Enda jadi gegehna ibas ngalaken erbage-bage perbeben bas geluhna. Kita nampati ia ibas ngalaken kegeluhna. Martin Luther pernah ngerana ibas sada buku si itulis kena. Aku merasa kuat dan bahagia karena aku merasa seolah-olah ada banyak orang yang mendoakan saya. Martin Luther datken perbeben kinisran ibas geluhna. Tapi yang gejapken ngasup ia ngalaken erbage-bage perbeben bas geluhna. Arkiteken lit sinotoken ia. Mari si buat baginta guna notoken perpulungan perpulungan ni Tuhan. Tersampat temanta arah pertotonta. Ertambah kini tekena ras pengarapena mantuhan di bata. Kita labo kurang bas kita. Kita enggo ertambah-tambah dewasa kini tekenta ibas Tuhan. Enggo ertambah-tambah ka pengarapan ras kini tekenta mantuhan di batas saja. Tuhan si meregegeh manbanta ibas ndalani katana. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, katandu enggo idengkehken kami. Tuhan pasu-pasu katandu ibas pusuh praten kami. Kam si peturahsa, segelah ibas paksandu Tuhan erbuah meramis, ngasup kami pemuliakan kam, ibas segedang-gedang kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Amin.